Ah, tabuk Bharat Hakatoni Home Minister Masang Amit Shah ji bai saklai jakhaje ek mas ni bisingono illegal migrants jono siniwo ebong kisa post back bahini tai abono o Tripurani je পরিবেশও নাইকা হাঙ্কাই abono nungbo bahai Belai hambai nang sodalai TV nang tini taka direct anusangka Amit Shah ni order anin thane order copy torotong anthan tang nonang pila seng masangka order ko kita beri to abono tu lagi jaka hinno abu kawang mo dati ko kai abono nono kabama kok sama baita abahai abono to unnok bar bai kok samano to abono to sung ang to abono kuno meaning ga jukti krijak nin than jodi order copy tong hakai ano copy kaisar kang nono study khlai serai serai saram ko nina a 30 days ni bisingo khlai mani a order ke bon than to tong man kha kai nang nini media social media group ni bisingo collection kana kan sarai kadi ang pore ang kaham pe answer preparation khlai chin do parang thani ani je sima jotoi ang saklai rwano asungla kato biya dei abo khai janai sa ei obo khatiku omo hairok prashno tubi actually mokha ang tini tiprasarok joto english medium pore bangla bai ninara kakhna protest kakhna hema tongo और से तो भारतीय संविधान इंग्लिश का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाँ और वो जे बांग्ला बांग तीन तांग साना हिकाय पहला सिगां अति प्रासार भारत हामानि कखै যখন ত্রিপুরানি রাজতন্ত্র পাইঠাক রান্দিজক চিনি ইসিরি কাইনচন প্রভা দেবী ব भारत बे हामनानि बागै তিনি 13 तारिख अगस्त 1947 लर्ड माउन्टबेटेन पाइथाक इंग्रेजनि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनि थाने दिलो थांगै बिन बुफा संबा आको बाय थांगै किसुक बिरुक्रेट बाय थांगै ब सबमिट खालायका सबमिट खालायना परे त्रिपुरा ब दिने एक्सेप्टेड खालायका हाइपानो बरंनि द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आरो साक्लाजेक तंगो जे 15 तारिख अगस्त 1947 अंके इंग्रेज सम्पूर्ण भावे इंडिया ताई पाकिस्तान टोटाल दुईटा राष्ट्र खाई बरक स्वाधीनता अर्थात खुरुमपुई sak बरनो yok sama phiok sak baithang yak sama yakungo bosai klangna bagai boroni kerong sramjak a kerong sramjabot sata tomani bisingo je British Parliament sramjak 7 items ba articles toma bisingo kaisa article sa tongo whereas India ne agino British ni jorauno সংবিধান বা টংকেরং রায়দা সিজাক tongo o tongkerong raida no serai khlaioi sajak tomani bagai borok rashtra kaini thaka kaisa Pakistan te kaisa agine mul bukhondo ba yapang yareng Bharat ba India aboni bagai no total khai borok jani jani rashtroni total সংবিধান ma sanai hini porno a Indian Independent Act 1947 4 तारिख जुन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट नो आरो जे एलिजाबेथ रानी बाई बा क्वीन बाई सिग्नेचर फाइज कपी वो आज आबुन ऑर्डर मुताबिक बरंगो भारत खुरुमपुइना बगै साका आबुनि बगै रिमानि परे संविधान कतलखाय से नांखा या खायतो बारनि आसाम के रंखाय द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 abo ani thani pakapuk to boy tongo angkai tabuk to nono boy ang joto explain ni manglak ang boy an logi tabuk tu dagya angkai Indian Independent Act ne je other mule angkai 1935 ne bharatiya bharat sarkar Indian Government Act ini British samaj thamjak aboni kerong bekhano masolinai keba porno sarika janjani rashtra duitang khaba katal kan dong সংবিধান babona edition omission khanang ba dajangai ba
senamjaknai ba parjaknai ba naithoklaijak abo borno sawui o Indian Independent Act 1947 ni article sadak tongma bai ge borok haikeno gosilai nakha engkai Jawaharlal Nehru bo gosima bisingtui teke sakai jinna abo haikai borok engkai midnight hoti borona borok file signature laika engkai 14 tarik hingga ke Pakistan অর্থাৎ 12 sekanggui borokai 14 tarik independent boroni salni saklaijaka engkai 2টা 2:30 সময় ke Jawaharlal Nehru song tausini former prime minister je borok amhaikai signature kaka Lord Mountbatten te boroni authority srokbai signature oi Delhi o tabu je kesam metabu abonoko je Rashtrapati Bhavan amhaikai soi signature man pore abuni je Rashtrapati je kesam Rashtrapati toman abo agi je Governor of India Governor General of India tomani abo por komputang mani abo abo India independent por katal hetan boya abono o je o Raisina Hilta ko gang tabor kawang tangka jaga tangga nor tangga jaga tangai rok nubaika to tohot najatok galai kotoma aro 200 300 ta room bokong area ngan komse kom 60 hectare অনুমানিক ko anyway angabo sanai miya gai tabok je Tripura sarau ano kabang mano angasle prai taltham talburi asing media rok phelia tani phelia mala angne nei mani Tripura sarau tabok degree dari kebo Shillong kebo Delhi kebo Bangalore kebo Kerala kebo Andhra Pradesh nai nei mani or lokela degree borai khlai English medium bo hasong customer sa KBT agi 10 rat dep pusok sambe KBT rok social log man baika ei CPM ni jorawo roster point samjagai 10 rat dep bo যখন শিক্ষা মন্ত্রী টংকু প্লাস বঙ্গি প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের জন্য রোস্টার পয়েন্ট নামবি ত্রিপুরাও ত্রিপুরা সরং চাকিরাপুর 190টা পর্যন্ত অঙ্কা বাকি 90টা হাঙ্কা মানে আগে যত কংগ্রেস আমল ত্রিপুরা সর 2.5% সিমানো দীর্ঘ কংগ্রেস শাসন ত্রিপুরা সর 2.5% 3% পুঞ্জা যে ভারত বা হাবমানি পরে শিকাতা গরিতমান পরে পনাঙ্গ রাজ্য মানে পরে কোনো অমাহাই রোস্টার চালু খাইজে সুকুমাইসানি আমালবো খাইজে গিয়া কংগ্রেস জরাও খাসি খাইজে গিয়া এঙ্কাই যখন সিপিএম বামফ্রন্ট থেকে এঙ্কাইনো তিনি যে বাক্সা বাক্সা বড়াই খাই তো আন্দোলন তো খাইজাকা আবো আন্দোলন খাই পেছনে 10 দেব নাঙ্গলো যারা সসে কসাম কসাম কুবি কক সানার বাং মালাইনি যে নক বিসি নক বসামা খাইনাই হিनै 10 দেব ন বিনি বুল ন সংশোধন খাইয়ে বনি বুল মানে বতঙ্গো আনথান জট রইছ বিনি বুল খাবো সময় এঙ্কাই 1994 জসময় ত্রিপুরা ভারত বা आसाम बुक खाने पुरु आपु त्रिपुरा शिक्षिदुल एरिया एंटायर जे ताबुक 10,000 जे 492 वर्ग माइल तो माना ओ एरिया ना शिक्षिदुल खमनान बागै जवाहरलाल नेहरू सं चेष्टा खाय सेंट्रल नि कांग्रेस न कुन दुसग्रई एबे लोकल कांग्रेस लीडर सं का जतना बांग्ला हानि फिने मानसि इट इज डेफिनेटली आ कांग्रेस ताबुक त्रिपुरा का कोनो पॉलिटिकल क्लियर माने और क्लीन पॉलिटिकल या अमंग है कैसा राष्ट्रपति शासन नांगौ ताबुक त्रिपुराओ इलिगेल माइग्रेंट्स जे भारत बे हामानि परे फाइनाय ए जे भारतनि संविधान अमंग ओ संविधान तुइसे राष्ट्र मासालगो मो संविधान हेरफेर बि माइया एके मो संविधान हेरफेर ngैनो ताबुक त्रिपुराओ तिप्रासुर सियांगै ताबुक एडिसि रक सानलायका दा 10 रन आबो एडिसि सानाय साबो 100 बुद्धिजीबि रन बरक साइमांका जेबेबे 1971 नि सिगां उनांगो राज्य बंगियाखौ आफ्रो कोनो फिक्स नियाखौ एंकाय ताबुक जे भारत एको त्रिपुरा बाय भारत अंतर्भुक्त प्रमाण परे त्रिपुरा जेहेतु इंडियानि टेरिटरि इंखाबा हनै जे पूर्व पाकिस्तानी गोबां मा हिंदू रक रिफ्यूजी हिसाबै फैका आनथाने ए जे बय दङ आनथाने बय दङ इको आफ्रो रिफ्यूजी हिसाबै र बोसोरनि बोसोर फैका 1947 बोसोर फैका 48 49 50 51 71 जरा 71 सेंचुरी जरा जेता 7,30,000 प्लस बसा बसा बाय बुते 9,70,129 जना बांग्लादेशर अबैधभावे যখন 1972 পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের জাকা আ সময়ে বরং 37 অ্যাসেম্বলি সিট ত্রিপুরা হইতে ওই যে বাংলাদেশ খারফানের রমান থাকা কিন্তু অর কোয়েকশন আংক্লিসও তিনি কংগ্রেস টিংথন তিনি সিপিএম টিংথন গোबां মালয় আরতমलै এবং ত্রিপুরাও তিনি পুরুষোত্তম রায় বর্মনাং বুমুং পদসौ বনব সার পুরুষোত্তম রায় বন প্রশ্ন খাইসিং বজাদিন বরং नों सोंगिदि যে হরিজন দেবর্মা সামাজিকদা তিনি ব এমেন্ডমেন্ট বসে এমেন্ডমেন্ট বাংলাদেশ বড় রক তিনি ফাইনাই রক
তিনি যে বাংলাদেশ এই যে রিফিউজি ফাইনাল বৈশ্বিক এমেন্ডমেন্ট বরক নাগরিক রাজাখা ত্রিপুরা ভারत हामानि परे 1955 सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट खा आरो जे 1 2 3 4 5 7 दङ ओंका जे भारत न्यू टेरिटरी फाइनाय आबो ओंका संखा 7 जे अंको तमाने आस आबो बाय संसिनि बरखा तामने ओंका जों भारत हामान बय जों अटोमेटिकली जों नागरिक एक्सेप्ट फाजाखाबो भारतनि संविधान को ओंका ताबां सानायमाखै बाद बाकी आबो भारत पाकिस्तान मनि परे आं ट्रक ट्रक बांग्ला परी खानो जरा गोबां फानो गाहाम खोनातुन तान कसिन बर्ता आइन बखर हाबिया हाबिया डिग्री दारी इंग्लिश लैंग्वेज फोरोंहोनो बराय खायो आं कंप्यूटर साइंस आं इंजीनियर आं वकील आं बैरिस्टार आं ताबो बेलाय लॉयर गाहाम इन्फ्लुएंसेस आं ताबो आईएएस रिटायर आईपीएस रिटायर डीसीएस ग्रेड 1 एसएसजी रिटायर आम रिटायर नै साक बायसाले ओ जे आम्बेडकर ए जानो उकलग फुटुनो खान आम्बेडकर नि फोटो आम्बेडकर महात्मा गांधी सन नेताजी सुभाष चंद्र वानसु माने इंडिया नि बागै संविधान सिजाकमा बागै तिनि तिप्रासारक हिसाब मिसार आंखा आबो दशरथ देव फैमानि परेसे आरु स्टार पॉइंट मानो इने कोनो जदा कांग्रेस लीडर आनो चैलेंज खायतुन मा कोनो कम्युनिस्ट लीडर फा चैलेंज खायतो बीजेपी लीडर फा चैलेंज आं बा हरिधन देव बर्मा बा आई डू चैलेंज तिनि दशरथ देव संग अपनी पेंचाकर बटी संग क्षमता फैमान परेसे त्रिपुरावा उन्नयननि हावा बसुरुंगो ग्रामे गंजे नबा लामा थांगो आं तिनि अको कबनो साना बागै प्रस्तुत दङ आं सीपीएम खायजाया एमने सदस्य हिसाबै आं कांग्रेस खायतुं केन्तु गुबुनो आं सायथानाय गुबै बेसां दङ जेटा कांग्रेस दीर्घ 30 बोसोर अर्थात भारत बाहामा परे कांग्रेसनि डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट शासन फैमावो केन्तु तिप्रासरं तामं खायजाखा कांग्रेसनि बुंबाय न इनि लैंड लॉस नामा परेन पर्यन्त এই সাবনো एमेंडमेंट सामनुनो सत्रगो आमहाय दुरुन हाजार हाजार कानी लक्ष लक्ष कानी त्रिपुरा सरंग जागारनो माहाय तेईस ट्रांसफर एक्ट नामका 1961 जेल एक्ट नामा आबनो पर वायलेशन प्लाय खायजाखा आबने बगै बबैनो अदफानि बगै आं सरानायो एवं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी किड्स कास्ट कम्युनिटीज आई लव ऑल ह्यूमन बीइंग एनी बांग्लादेशी नेटवर्क खारफायता आं बरन तिनि बांग्लादेशी गो बैक नि आनकुटिनो कुननि खखनाका आं से कुन न्यू न्यूज मीडिया पुलिस से बोरक जब फेंका उसने मुसीबत में फंस के त्रिपुरा में चलाया लेकिन इंडिया का पहले तो वो इंडियन था अभी कहा जाएगा आपस इंडिया में रहना पड़ेगा लेकिन मिलजुल के सही सलामत से उसको कानून बना के रखना पड़ेगा लेकिन उसको शंका बढ़ गया शंका अधिक हो गया ये सब उसके त्रिपुरा में अभी शासन चला इसे ठीक नहीं है अब बोरबा का त्रिपुरा ताबू जे बनो शंका बांगा नहीं ताबू जे 69% खानी बर जे त्रिपुरा शासन खाते माने अब संविधान में कुन ठीक गया ताबू बर जदि न अब सेveral टाइम्स का एमरे बांग्ला लीडर सेरबा त्रिपुरा सरक रो फायो बर गया सिं सिबुनि पुत्र सका आं आपु बंग सकाबले आमरा बांग्ला गोपाल राय हम गोपाल तमस जगरां गोपाल जेसेबां दङ आं थाका ताखौ नरवे एडुकेटेड विश्वबिरने विश्वकविन बंशधर सप्तन जतिनि प्रकाश पाइदि आबम परे आबो तिबर बिसारलियाब्ला आं साका नरो जदि बुइ पुत्रं न तांगे एनआरसी खायना बगै किरिजाक तांगे नरो एनआरसी न सानदा गया सानि तेव सुखा आरो एनआरसी एग्रीमेंट साबाय खाय बर सोस आगनि मेजॉरिटी हुइस मेजॉरिटी मो बय बरन फाय सब पब्लिश खाय मो बय सिनि आनथानि 1951 1961 1971 হয়তো যত সেন্সাস বাই আনতান টঙ্গু বয় আর বসু ইস্ট পাকিস্তান ফাইকা বজাগাম ফাইকা ওয়েস্ট পাকিস্তাन फाइका बो बिहानी त्रिपुरा फाइका सभापति फाइका राजन आमालबो दङ आन्थान सेन्सास राजन माथर 1874 फास वालं माने इंडिया माने ब्रिटिश रंग दरांग मा होयतो आन्थान जतन त्रिपुरा जनसंख्या पपुलेशन दङ बजाति बुसु भारतनि संविधान बलाय काम भारतनि प्रशासन जे कांग्रेस शासन जे कांग्रेस और संविधान सिक्लामनि अबसिनि थानि माइनॉरिटी थानि निनी दलित थानी एसटी एचसी माइनॉरिटी द ओबीसी आदार्स बैकवर्ड क्लास बाकी काहाम के एडिशन फायै काहाम कैनो संविधान रो सेतो भारतनि संविधान हाय पृथ्वीयाव कोनो संविधान खाम क्रय आबने बगै आं कांग्रेस वानसगै नेशनल लेवलनि कांग्रेस दंनि थियोरी एबं नाहारनि कांग्रेस हाबिनाय माने किन्तु आं नायनाय मान ताबो नेशनलनि कांग्रेस बाय त्रिपुरा कांग्रेस सम डिफरेंस कन्सेप्ट दं आं बुजिनायखा आं बगै आई एम नॉट इंटरेस्टेड आं केबनि बिरोधी खाया क्या कुबिनो साइथनाय कम्युनिस्ट पार्टी रंनि कक बांसो कम्युनिस्ट पार्टी रंग थियोरी रंग मुभमेंट का आ समय तामने कम्युनिस्ट पार्टी खायो दशरथ देव बनि जनो इमीडिएट
मुख्यमंत्री माने वांसो माने केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट तां फैतलाय तनिका कांग्रेस रक सी कैटेगरी थुन तनिका आ जमै जदिन 1954 এই যে 1952 পিলা বুন কাপ্রুব তিনি গণতন্ত্র প্রণতাত সিপিএম রনো মেজরিটি কমিউনিস্ট রং মেজরিটি angkai abone pore je রিফিউজি রনো 1955 যখন 55 পরে যে 97 বুনকা আ সময় কাইনো কংগ্রেস র নঙ্গ খা তামঙ্কা কামালে আ সময় কংগ্রেস এমন ক্লাইকা যে ফাইনাইনা যতন বুতালি সুদারিখা angkai tabu baksa basa wan suka butalisa enrollment thaka aadhar card man thaka রেশন কার্ড মান থাকা কারণে বারণ নাগরিক সব কিন্তু সংবিধান বা সীমা তো নয় নিনা রেশন কার্ড বিয়া নট রেশন কার্ড not the proof of the Aadhaar card, not proof of the voter ID card. This is only one section, but the main is the Constitution of India. Or Article 5 to 11, you have to avail, you have to prevail. Otherwise, you cannot claim as a citizen of India. Sia botong ya, ai kasih mekra, hugo baka tasumu, kabang mangka bahala urung bahala cimeno. Neta ni neta kali tengok kicu lap kiri di prasana jatuhna bipotat langai mangsi tabuk abon ibagang sana yo di prasana kata biar tamo kata biar 1945 sekang or tamani dokumen proof khair makasih mesi khana yang tabung dong kaisa artikel 5 6 7 no kaham ko pori khana bangla baino am bagai buji tongdi nang nunya gari bokhori nok bokhori ton tiro abo hai batpa rogo batpa leziar skir bra ko to tongo borono tabuk kaham sari mental doctor of lang doks naino aptirono om mekra bahar nai rongni wan sumar rok bongni isu bawa apti na mekra hai baharo tomong apti mekra hai saksang noi sijago rengjago tatai o triprani jati upojati ni songhoti sampriti unnoti khalai tamano kebeng mahai kese di prasen ham krahin bumung chirkhok se sawai montri mla sawai niji simeno pet montri pet ko pot pet noitik thagu rajnaitik ya pet noitik bongni nong nukhungni bagi sing wan sugo jaga jami agot la pailai ja no koto khayu ang hingsangi samaya jeta kuino saithanai obai koijin ti prasa sake tonai no khablasang je borona motorcycle khungta pain jugo tabuk 28 lakh 30 lakh ni gari koto khune kungtam to mani biko himmat wala je jagao MLA 13 jana phaka nai puila sang kala kasuk table siko pon kala ka abo ang sama pain kala yo ang saimano kala ka sese meso tala biang thame ka sa table saka mani basa hil thame ka ML hostel mangka rang romangka batar mangka kai salai kanang lai kata basa hil kata tebilo bahar malia abahin thabai kata ko itam to ngorok gua sai kok la ora khana de ang sagano na nang ni biru se naro no montri na sai thane kan songsudon de ang so please try to understand my saying norok songsudon ni songsudon na nang nai sung somaj songsudon na wan songsudon na amti khoros khoro naskamai budi todi batha deba ko gya ang nugui tamani jotabok chitra triprawo और कई राजतंत्र कार्रवाई हुआ रहा है हाँ सामने बिसिंगो ओनली तिप्रासा बिसिंगो वन जदी का ताम सका मैं तो कभी नहीं बोला वही पताल को ने बोला बांग्लादेश गो बैक बांग्लादेश को उसको बांग्लादेश गो बैक मैं तो नहीं कहा मैं तो आपको देख के आपका हाथ में मिला के कार्ड में मिला के एक साथ रह के खा के पी के जीना चाहता हूँ छह चमजा हाँ अमित शाह ने ऑर्डर तम बोलथां कॉपी तो आस दिल्ली में थला चमले sini je tini MLA Ranjit Debarmana prashno khayo jonagon thani nini आज je nung sambodyo senmana phungman der line sidina bo der line ta explain jak ta porikha reja tangi porikha ta khokra nangkai nang ana copy rohdi nina ani WhatsApp number nin than tongo nin number bo tongan thani angnon call khaya tangai kai nang ana eko khlai ka ang khlailia to phang nini birodi khai ma ko ja mo nang abono jodina ase kai feel khai tongo osang nini ara aisa ara ompio khlai pro wan ji sibok te tongo oh one the kid and chishi nini kata bi chichi for nagorik is whether he is Indian citizen or another article 5 to 11 or not you can convert first amendment to last amendment the other je teise jote amendment thaka ni amendment boy joto horizon development tongu ang abon ken brisaya ang so bangladesh je kiri phane rok boro no India on tona bagi settle na bagang India government ang saka ma kono समय जो मौका मिलेगा तो आंगा सब मौका मिलेगा हम एक दिन ऐसे ही करो कहूंगा पहले पार्लियामेंट जो तन ang पार्लियामेंट थम का पुइला एक नामोती सनाय त्रिपुरा जो तजे बांग्लादेश आया उसको नागरिक बयाना के लिए क्या करना जरूर हम बताए हम खुद संसद इनका हम प्रस्ताव लेकर आऊंगा बना के लेकर आऊंगा क्योंकि वो लोग कहा जाएगा भी वो तो पहले इंडियन था जब भारत स्वाधीन हुआ का पहले से इंडियन था वो लोग अभी इंडियन मेन इंडियन में चलाया अपना मेन घर में चलाया निजिन बुफान नगा फाइफ का जता आलांगी थांगा
आनी भाई भाई तोंगली आन दादा भाई तोंगली आन ताबा आनी बाबा नगा किल फेंका इसलिए हम कहना चाहूंगा ऐसा अंधा कानून नहीं चलेगा। दम है तो कहो अब आंसा कल प्रदूत जी कोई भी जो आंसा इंडिया जतनी लॉयर एकदम सीनियर सीनियर आंसो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये तिनी सिंगी जनर प्रश्न को मीडिया रंसो ये प्रासा में रंसो नांग नुया मीडिया हे बियांग का सीमांग ब्लॉग रॉक बियांग बियांग कासे को बई एंकर ए जुकार है पुकार है खलाई कासे को बई रांग कुसा जना बागे सिमनो हरिजन देबन कुतुमा हम कुतुमा ने राजा बिरु से कुतना बक्सा ए मासनो कासा आमिंग बियांग है कासे को आमिंग सिसला है कासे बचा समस्त दिलिक दिलिक एब्रे बियांग बियांग पत्र पर साइट अब क्वाक क्वाक थे तार बुखु खाइ रखलाई छेलें बा सिंसा चरित्र बररक नरद दफानि इंटेलेक्चुअल न खबदनाय तिप्रासन सिनमिन डाउन टू देन खाइना बागे सिनाय तंब्ला नर आंबो बुजिया नर समाजो कासैमिया नर कवर नाय आं साइरो हरिजन देबन परिवार कवर लाख आं जत लामा खालाम आं तिनि केला फतंग तंगन आं इने कई पि जागा में जाके रह सकते वाल जकुन जागा प्लान सबरि प्लांग सेटल तंगन को केन नर कवर नाय नर आं जे साइतो मानो नर मानिया खानाया आइनि कक्ष आन को गेब्ला मत नन कानूनी कक्ष तो संविधान कक्ष है तो 1945 सिगाङाव त्रिपुरा दङ हेकाय जारा राजा आमल चाकरि खायनाय बरक नागरिक नाय मानो इट इज देयर इज राइट टू एबेल सिटिजेन्स राजा आमल राजा गोबां मांगो खलायबे बासानि बिलुप्ति बरन राजपरि बरन हते बासा बिलुप्ति ब्लै हा दिनि तापसो जरा गोबां मा मिशनारि फायनाय गोबां मा गर फायनाय र बरक बरक सुरङै साखि मानो फियाबा आईएस फाइनर पन कग्र मानथांगो केन्तु राजपरि बर ताखफाना नायला दिनै कृति सिंह दे बिफां दे दिनै प्रगात दे बिफां दे दिनै प्रदुत जी बिफां दे बर कुम्बाना मान दिनै बर कग्रय बासनारि मान बरकनि सिकिउरिटी पर्यन्त करै कग्रय सालायनानै पर्यन्त सालायै सिनि कग्न बासनानि बुजिनाय पर्यन्त करै फंसाय से सागांकाय निनि कक सामान बद नेशनल लेवल सिकिउरिटी का अंक सगै दंब्ला सिकिउरिटी निनि अंक रग सगै दंब्ला ताम साइतंग ताम साया आसुबन चित प्रासर का हिंदी अच्छा हिंदी कहना आता है इंग्लिश कहना आता है ओ हमारा आ गया अभी हाँ सरकार से निकाल दिया निकल के आया तिप्रासर को बचाएगा गाड़ी स्टेरिंग चालक गाड़ी चालक सिनी न गेर सेटिन सेमानो सुनो थके माया नरक थके मानो सिक्री मानो बुथाना बागे इंगे खाय मानो मासा टेम्पो पांच तरंग तो साबले जों ताबो के राजा सेना से सनाम दे senam meeting ti proses so dapat pasar pari kuno sudah kere nang abono waktu ble norok hai borok MLA मंत्री MDC EMC kono nanai ble khadi amona murkho jati se murkho jati angso e proses sing murkho jati ang sing sawo ang nang saya sing murkho jati o murkho jati hote so uno tina thangkai o সংবিধান কাম পাই srungdi jara loya ti proses tonai rang koyo norok bo jodina ani bo jaga samani chai angke pebdi nangno phina ge sa manaklai okolok simena boporo loya kase koko makro sakru bek tile krasai biang khai kase ko na angkai lele mang mo so pas lang no thakjak pod ni so bor phag ko ganda tam supreme court ni donong kon khlai PIL khalne khlai me ba tangai khlai me ba tam khlai maka ba naro di prasad jara jaga ko to khaitona naro tripura ti ka tialar ek busu violation to aban bageno kya da khlai kya borong sang ko ekta ka thai da porjonto ati pramotham bor uskane roi ang jatano bondo khari khai roi ka laya jao ti prasasok si sitraku sakshana pulis সংশোধন khadi jati সংশোধন mangka pulis ka niji সংশোধন garas ka angla niji সংশোধন agin saka from today I become a new born ti prasah nei ang agi tam ka saimang ka tar new born kha ha tini taksudra jai saito mane prosar khai tam kata biar skrei bangladesh biru saito pushback lagi I will not never say who came from Bangladesh since from 1947 to till today. I will not say that they may go push back. No, they may remain in India peacefully, righteously, truthfully, among decade entitled by law. Borono pulis identify kalayo law senambe parliamental law senambe pono nagori rifana na patikri. Kentom hai kalai kaise jati ni bagai oti prahani मूलभूमि निवासी के खत्म करके कोई जो मुसीबत में फंस के बांग्लादेश से चला या हमारे वो जो बांग्लादेशी के लिए उसके मूल निवासी की प्रसव खत्म कर लेगा आज तक प्रदूत जी ऐसा कोई कह सका क्या बम ऐसा सड़का और यहाँ नहीं बुझा के सगवर खींचना है खाता नहीं बरों का रत्तु बुई था रूल खाई तंसना नहीं
তিনি no borok যদি না আসে কাই অমিত শাহ 30 দিন থাজং নং সাকাং প্লে সাকানি অর্ডার করি নং পুংমালিয়া অর্ডার করি কে পারসন তাখাই দে যে কোনো নিউজ বেরা সাইতং ফাইতন ওয়ান দুই টক সাই যে কোনো ইংরেজি ফাইতং ব্রো কারণ তা জানি অর্ডার কপি স্ক্রিন নং বাইগান সাইতং হাবা nang order copy tung sakai sa disi order musuh order copy musuh home minister musuh kan notification mesti kelaka pini mesti kata time bejaka mesti sajaka tamu sajaka aba explain wi sengka ga abani utori burime presen apro he bin thale phala kre hadi ni ga ti prasarok tabo ang saka 1900 jara normally rajane amal tongnai rok ব্যবসা kabe tonar 1945 sikang tonghakai according to abo ani ko ge bangladesh rob সংবিধান orang porikna robo abo haingkai tongi manai tan karo sasra srai satung artham sat khanadi english by the citizenship at the time of commencement of the constitution সংবিধান ঘোষণা কালীন প্রত্যেক ব্যক্তি যার ভারতীয় ভূখণ্ডে স্থায়ী বসবাস করে আছে এবং যিনি ভারতীয় এলাকাভুক্ত স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন ভারতীয় এলাকা মত আমি ইন্ডিয়ান টেরিটরি তাবুক যে ভারত মজাগ যার পিতা মাতা যে কেউ ভারতীয় এলাকাভুক্ত স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা যিনি সাধারণভাবে কমপক্ষে 5 বছর গওয়া ফাইস পাইকা আং সাম 1945 হেদবা যারা যিনি সাধারণভাবে কমপক্ষে 5 বছর ভারতীয় এলাকাভুক্ত স্থানে সেরূপ ঘোষণার অবহিত পূর্বে বসবাস করেছেন তিনি ভারতের একজন নাগরিক হইবে only they shall be deemed as a citizenship of India or ABC dong ko khogo abono jodin te bekhana sangakai oro jodin nang santhanga te strong korwo oro nang onek article ko pori thangaka ni bangi thanai যে 1935 এক নি কক কক মাসানা মাসানায় ফারি আর্টিকেল 6 থানু কিছু কিছু ব্যক্তিগণ নাগরিকতার অধিকার সমূহ যারা পাকিস্তান হইতে ভারতে বসবাসের জন্য এসেছেন অর্থাৎ যারা পাকিস্তান থাকা 14 তারিখ অর্থাৎ 15 তারিখ নি হয়তো না পাকিস্তান নি থাকা তাবুক সব থাকা বাংলাদেশ তাই এঙ্গ বালুচিস্তান পাঞ্জাব সিন্ধু অর্থাৎ কাশ্মীর তো আফ্রিং ইয়াকো এঙ্কা আফ্রু যে আইঙ্গং থানায় রক বরং সময় রেজাকা বরং বাইকে সময় রেজাকা ওরা সাধারণকা 19 জুলাই 1948 ni sikang oro phaijak 6 mas komse kom tai boro oro tongna nei jeng aingni phaika nei Indian Passport Act abo bai 1946 Foreigners Act by 1946 মোতাবেক বরক যে কোনো ডিএম নি থানি বা আমাকে যে কোনো কাউন্সিলর জেনারেল অথবা एम्बासिडर नि थानी बरक एप्लाई खानाय एप्लाई खाजक तंगांकाय ओनली बरक सिमसे माननाय अरो से तुम खरादी बांग्ला बाय राइट ऑफ द citizens of certain person who have migrated to the India from Pakistan পাঁচ নং অনুচ্ছেদে কোনো কিশোর বলা থাকা সাব্যস্তে একজন ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষে এখতিয়ারহীন অঞ্চলে বসবাসের জন্য এসেছেন সেরূপ এলাকা হইতে যেটি বর্তমানে পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত তিনি এই সংবিধান ঘোষণার সময় ভারতের নাগরিক রূপে গণ্য হবেন যদি তাও সাকারে এক কওসব তিনি বা তাহার পিতা মাতা যে কেউ অথবা তাহার পিতামহ বা পিতা মাতামহের যে কেহ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ হয়েছে সেটি 1905 খ্রিস্টের ভারত সরকারের আইনে গ্রাহকৃত আর সিয়াত 1900 দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 ni যে আফ্রো নাগরিকতা রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট বুহা বুসুনি গোনাं বরক সিমিসি মাননায় কওসব সেরূপ ক্ষেত্রে যেখানে যে ব্যক্তি 19 জুলাই তারিখে বা তারপরে সেরূপ মতে ভারতে বসবাসের জন্য এসেছেন সেরূপ মতে ভারতে বসবাসের জন্য আসা দিন হইতে সাধারণভাবে তিনি ভারতবর্ষে বসবাসরত অবস্থা 6 মাস সেক্ষেত্রে 1948 খ্রিস্টাব্দ 19 জুলাইয়ের পর যে ব্যক্তি সেরূপ মতে ভারতবর্ষে বছরের জন্য এসেছেন তিনি সেরূপ সংক্রান্ত ভারত সরকার কর্তৃক অধিকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন আধিকারিক কর্তৃক ভারতের একজন নাগরিক রূপে নিবন্ধিত করা হয়েছেন তার দ্বারা তার সাময়িকে দাখিলি সেরূপ মতে একটি দরখাস্ত বুনিয়াদে এবং সংবিধান ঘোষণার পূর্বে সংবিধান ঘোষণানি সিকাং যদি নমাহাই রিয়াক তংকা 19 জুলাইনি সিকাং ফাইয়ে বড় আবহাওয়াকে ইন্ডিয়ান অথরিটি থানি তমং বড় দরখাস্ত খাজাক তংকা আর সে দরখাস্ত বুনিয়াদ এই সংবিধান ঘোষণার পূর্বে সংবিধান ঘোষণা বন্ধ দিনাঙ্কা ঘোষণা আঙ্কা जों সাইমনা 26 নভেম্বর 1949 সেই সব পদ্ধতি অনুসারে যেটি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত এই 23 এই যেরূপ কোনো ব্যক্তি নিবন্ধিত হবে না যদি না তিনি তার দরখাস্ত দাখিলের দিন হতে অবিহিত পূর্বে কমপক্ষে 6 মাস ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাস করে থাকেন বর্তমান 1948 29 জুলাই সিকাং কমপক্ষে 6 মাস সিকাংর দরখাস্ত খাইজাক প্রিঙ্কাকে বমাইয়া
aban cinti prasara tabuk angnuka kabang ma abesida netani sijana bagai au da netani pararogondra bagai baksa khabrun tongo amin khabrun toka musi khabrun nanga mane ti prasana mo thangna nai de bin thana sol tam khreya busak deto pata biar kisikre order copy bo kre nang ta influence kaya sari bo borona sana sari nang obo ang tak সংবিধান kok saitung orang kono jatini birodi kono jatini bagai saitung ya অমকা বারনি সংবিধান যে বিশ্বনি সংবিধান রায়দা কানুন বাই মাসলেও ইচ্ছা মতো কোনো দিন কোনো রাষ্ট্র নাগরিক চলে যাবার নয়ब्ला আমেরিকা নব তঙ্গ বিনি কাছে কায়দা কানুন ব্রিটেন নব তঙ্গ রকরনি ইউনাইটেড কিংডম ni কেনাডা ব তঙ্গ ini রাশিয়া তঙ্গ অসা আংথাঙে রাশিয়া তঙ্গ মানবা মায়াब्ला আমেরিকা ও অবৈধ ভাবে তমানি ওয়াশিং প্ল্যান বাই ইয়াকুং ইয়া খাই রহ জামা সং নুগুই তঙ্গ ha এগা সং তাওক তামো আং তাম সানাইখা কাতি প্রাসার তিনি যে ডিগ্রি দারে আং শিলংপুর ইংলিশ বাই ফ্রেঞ্চ মানো ang hindi mano ang hakasir ko boy jatana rengkha ani nukhong ang agatla dalan tin dala pastalan malik অনেক kesang lidar mangka nahi baba ye dalan ekdin jatana kosak samai nai salsa nang jab tahu je tomon je style be to hangka ni dalan pagato komai thanai ni bomben ta mo sasri ano am bagai nora srai srai sama to okhe sa to 1945 segang ora tongmani da government pro awam bajane sengje te ban samano seng আইন বাহিকে জনগণই চাহিদা মতে সঙ্গো অখৈকাইছে তব নকনি কক সাকা তিনি সং নগ সালাকে পাজনা সাকা আং তিনি মুয়া চাকরি জানা মুসুম খাইছে বাবু বেসাপা সাকাটা এঙ্কা কনসিডারেবল আংকে বেচা খাইছে বলা মুয়া পাইতো কা বাজানে এঙ্কা মুয়া পাইতো বই মুয়া চাকরি থেং বসলে রেকা হামকা কত সংসারান চাই আবনি ব্যাপার নং আইন সামনা সায়ানি থাইছে এমেন্ডমেন্ট অথতাম্বা সংশোধন ত্রিপুরাও নং নরক সাইমানো যে ফরেস্ট রুরাল এক্ট রামজাকা 2006 আসামে তাম সাকাবা বসু পিরি চলনাই তিনটা পিরি 1906 2006 তিনটা পিঠা 75 বছর 1931 সেকাং প্রবলেম হা কাশিমেছে বসিমেছে অর জাগা জমি পাতা মানছে না ত্রিপুরা জেনারেল কাছা মালিয়া ওবিসি মালিয়া দলিত মালিয়া মুসলিম মালিয়া তাঙ্গি মালিয়া হাঙ্কা তাঙ্গি মালিয়া why they cannot entitled because no যে পদবিল তোমাবো হইখি জাকা হলো আবো অভিযোগ রুই এন্থনি বা সাম কিছু বড় রুই আবো রখা আবো তাবো করিকা তিন পরিবার তমন করিকা ত্রিপুরা শেষ সিপিএম যে রেখা মানা আপরো থ্রুকসার বড় ন জাকাপন থ্রুকসার আগে কাম টংনি বনরি রিবানি কাটা শেষ মেসো রিনাই বব কয়ফত বারিকা শেষ মেসো বম বাতিল হয়কা থাঙ্গি নাই জানি ককুবি জানাই পদবিল ব্লক নাম দালো কেউ মাইয়া গা আবনো মন তি প্রাসাদ থানচাকা আন্দোলন খাইমানো তিনি সব দুখনে কক এঙ্কাই তিনি যে পুশব্যাক ফুংসা সাধ্য আগে পাতাল কানে সেগা বাংলাদেশে বুবেক তাকে বসে ওটা নববধূ সোনার বধূ আমি রয়েছি রাজস্থানে তোমার সঙ্গে সঙ্গিনী তোমাকে নানি আমি পারবো না বাসি মরে আমি থাকবো তোমার সেই যোধপুরের কাছাকাছি জয়পুরের সঙ্গিনী হয়ে গেল এই সঙ্গিনী বনাং বেঙ্গাই মাস ববতি প্রাসা উপযুক্ত মাদালিয়া বুঝছো কাইজালে ফাথাং মাদালিয়া বতাবো সময় কাইজা বেশ কাহাম পক বিন কাইজা মানতানি কোন কমেন্ট খামিয়া কিন্তু ব সামানি বতাম সাগাবা ব বুইনো সাইতা মানে বুইনো দ ফাই কাইজা কাঙ্গনে বাসনে মা বাকা ব বুইনো ফাই थांगाब्ला आखे ताम बक्सा बहसाबा ब एसटी ब्ले अरे बाबा असम के एसटी त्रिपुरा में एसटी का सर्टिफिकेट ये काम नहीं होगा त्रिपुरा के एसटी असम में जाके एडमिशन लो ना भाई हमारा मेरा जानकारी तो है तो मैं जानता हो मैं असम में रह के जानता हूँ कानून असम में त्रिपुरा का आदिवासी जाके अपना खुद एसटी सर्टिफिकेट दिखा के कुछ नहीं फायदा मिलेगा जनरल में कुछ भी जनरल में करना पड़ेगा आं से आनी अभिज्ञता तो आनी बोसा जों मासाना आं आरो हान्नि कलेज परि प्रो जनरल कोटा बायसे मानो एसटी कोटा माइया आं अभिज्ञता आं सेम दिस इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नांगनुया त्रिपुरा सनम तिकन लामा गुमराह नो हिंदी बेका आदमी गुमराह करके सही रास्ता में नहीं चलाता है वो लोग गुमराह में चला के जोट कह के अपना के लीडर बना रहा है ऐसे बहुत गलत है भविष्य के लिए बहुत खराब काटारियार যদি ন কনসিডার খাইকা কাই সংবিধান মানে ইয়া প্রিসক্রিপশন কাই সংবিধান যেহেতু ভারত বেচন কবা যে 1945 और जे सामाने 5 years बिफोर अमेंशन और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तमने सिगांका संविधान तो 19 नवंबर मास संक तो आंग साका वाइ सबन डिक्लेरेशन गा साबि जाने 1950 आपका डिक्लेरेशन छी
মানে কমেন্সমেন্ট আপকা ওয়াইসেন চাংজা খাটা কার্যকরী খা কিন্তু সংবিধান ঘোষণা কে বুরঙ্গ সেমান ঘোষণা কে 26 নভেম্বর 1949 aboni talsani pore hengkaino ungja khatamni 26 জানুয়ারি hengkaino পুরা ভারত স্বাধীনতানি নাগরিক রোগ ও সংবিধান আইন বরক এবেল বা এন্টাইটেল ngi mangka be enjoyment kai mangka asment kai mangka মানে বড় বুক বুক চাই mangka নাই mangka right tako abo hai ing saklai jamasi aboni bageno 1945 the faide neng to saka na oro artikel 7 tam saka artikel 7 ang sawang kham artikel 7 saka oro পাকিস্তানে কিছু কিছু প্রব্রজনকারী নাগরিকের অধিকার সমূহ রাইট অফ দ্য সিটিজেনশিপ অফ সার্টেন মাইগ্রেন্টস টু পাকিস্তান অনুচ্ছেদ 5 বিরুদ্ধ রূপ কিছু বর্ণিত না থাকা সাব্যস্ত একজন ব্যক্তি যদি 1947 খ্রিস্টাব্দে 1 মার্চ তারিখের পরে ভূমি হইতে সেই এলাকায় প্রব্রজন করেছেন বর্তমানে যেটি পাকিস্তান তিনি ভারতের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবে না তা মরকস ka sadam mangka oro saka tesang treka পরীক্ষা বাংলা খেলারি অনুচ্ছেদ 5 এবং 6 এর বিরুদ্ধ রূপ কিছু বর্ণিত না থাকা সাব্যস্তে একজন ব্যক্তি যিনি 1947 খ্রিস্টাব্দে 1 মার্চ তারিখের পরে ভারত ভূমি হইতে সেই বই এলাকায় প্রব্রজন করেছেন বর্তমানে যেটি পাকিস্তানের অন্তর্গত তিনি ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে না 1 তারিখ মার্চ নি পরে যারা বাংলাদেশি বা পূর্ব পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান বড় কোনো দিনও নাগরিক নি সময়য়া ত্রিপুরাও যে 1947 বা এই যে অরতাম সাকা 1 মার্চ তারিখ নি 1947 কা ত্রিপুরা 12 হামানি পরে যারা রিফিউজি ত্রিপুরা ফাইনে বংনি বসাবতী বুসুক পর্যন্ত বড় ভারতীয় নাগরিক তাবো উংসি মায়াকো ইভেন 1919 যে 16 ডিসেম্বর 18 ডিসেম্বর যে পার্লামেন্ট পাস মানি আব পর্যন্ত কার্যকরী খাইপনো বড় আর নাগরিক নাই সিমাইয়া engkau sini nagori ese Tripurawo শাসন খাইতো মানে তিনি যদি না প্রদূর কিছুনি তল এই যে বরং তাং দবাক মালাং বদল ছিল বংরা সিকলাই বদল বরং কা ধ্বংসকারী বদলছি বড় কোন দিন ত্রিপুরা অমন্ত্রী সারা মিডিয়া কাছাও নখ নাও ধ্বংসকারী ভাই বদল কাই বরং কোন ঠিক তং বং ত্রিপুরা সে কর বিয়ান থাকা গিরাতে প্রবলেম বিয়ান নি থাকা সংবিধান কনস্টিটিউশন সলিউশন বিয়ান থাকা কাই সাপানো কোন এক্সাক্ট অবজেক্টিভ সিজাক সে করে ওয়াজাক সুদা কোন হারমুং সে করে হ্যাঁ কত মুখ্যমন্ত্রী বে মালালে কত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থালে কত দিল্লি থালে কত হিলি থালে এডিসি ক্লিন প্রশাসন এনানে হিমানসে একদম পুরা ক্লিন মানে বিয়ান থাকা তাবুক আর কোনো আটিয়ে খেপাসিটি জায়গা তাবুকে এডিসি নি স্টাফ পর্যন্ত বেতন মাইয়া yang গাড়ি খেবলান দামি দামি গাড়ি পাই খালে তো এডিসি নি করব এডিসি নি রাং বাই তা বিয়ান থাকা তামো হংকাই তাকাই তো বিশেষ চিত্র তাবু মিডিয়া মারফত খালা ইউকে থাকা ত্রিপুরা মশাল লিডার baksa so rajana biruta thangkai suthine thei phunwane gabangma saka je 10 samane protibam bubik saka sobol bubik saka koto kisu saka abon kunu kabang saimia sudu tiprasoi saimanu norok saka bes norok jatir obishab sobrosto salsang benang saru I'm telling you the truth one day you will be curses of the nation tiprasona maika gumra thoke taklaji yangsu ini the white year ওখানে তিনি যেভাবে তমানি নর যে বাড়ি তমানি বেশি বড় যে সংখ্যা হাতের গোড়া সালচা নরক আসুক মা কাবানো जों আগে মুতি নেই রাজানি মুতি মানে তামগা বাই খাইজাকা जों লামা পথিসনি নরং না হারমুং তামো রাবো মিছানে এক মাস নি না তিনি থাকছিনি নরং ত্রিপুরা মছান খরজা এমএলএ খাবুন তা লেঙ্গি টাকা তাঙ্গি বতাও কাছেসা অল ত্রিপুরা তারগে ফোর্সনি সেমিনার খাইতো ভাষাও হ্যাঁ আং তিনি নং সাও 13 জন এমএলএ মন্ত্রী সন্ত্রী যত থানচাকলা নর বাইয়া করে noro tabo ojora si joton lai bit khainan sa tabuk sosol sortung tongkruse kamaro hor togo atura togo omahai tabuk jaga sara bar bosok gujarat porjonto nokro phai tong guni tongkomani ajorao sara tirupati prasar joto thansa phaisini जों tabuk tiprama simia tiprasa thangbai जों nayu tamana ikha जों answer khlai bagiya ang tini somadon lama side nai tiprasarok bharat bai hamani sangka busa sangka tongmani sabo saka bharat sangka tongmani nai hindu rokno kabang majority saka ang proman khainayo আনথানে তথ্য সরকার তথ্য তঙ্গু যত তথ্য তথ্য এই বয় এই যে সরকার তথ্য গভর্নমেন্ট 2006 পাবলিশ কয়র সাম বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স অফ ত্রিপুরা 2006 অর খায়ু অর তমন বুঝি তমনি বতিগতি প্রসারম ডিক্রিশন ইনক্রিশন পুন কাবজ সেমনু এই যে 2004 অর দিল্লি অব সেমিনার খাইপ্রু গভর্নর সংগ্রাম গছকা এনএন বুরা সংগ্রাম যে রিটায়ার লেফটেন্যান্ট জেনারেল
NN Bura bo saka Tripura no saka sai saka Tripura kaisa example aram borok siangma bai busuk pesa to ongkana di jotono takuro bukur no na slowo no kiribo ang yapik setong ya oro sabo saka apro de Tripura ni ex vice chancellor no sabo meeting on thano bina kolom orto akhiro to busuk pesa to khrena di norong thani te gan than joto joto norok ang sudu buku bai sima isa bai sima tiprasa kai noko sima tu yang la siplok ha su sai dong norok siang la siplok wala no hayang siang la se wala mungsapat sugya ikonare ro governance and the illegal migration in the northeastern area NN Bura so who is NN Bura bongka I bosob mu kasmino 2 terms songkha rajyapal lieutenant general retired botri prantang itam sika khnaina de nong pore nong khnaro no tirpa magi sega bo ang tirpa se magi pore te kabang ma sagaro bo borota sabata ngaro jodi pore khato bangi thango if you look upon the illegal migration issue from the electoral gain point of view norok orna sigina di so bo election ni booth ni bagai tho. Obviously, there is no answer. My humble perception is that that had happened over the years of Biskabama Mayenka. There had been total unconcern. But the demographic profile of the northeastern state has changed. Orosaka, only Jonosanka Bahaka, Bispurunka northeastern, it has changed even in the certain parts of the northern Bengal. Northern Bengal, Siliguri, it has changed in Bihar. It has changed in elsewhere. And one consequences of this continuing inflow is the impact it had on the tribal communities, their sensitivities, their aspirations, their desire to govern their own state. In a state like Tripura, for instance, ang samaya mo, NN Bura governor, Jammu Kashmir 10 বছর টংজা, the Indian Army ni, Lieutenant General retired, was Hamasi. You see a past reflection of the inherent conflicts of which permeate the entire governmental structure. Government structure in Bosaka. The total tribal population had given percentage in 1947 percentage na yuso. As given percentage when Tripura become free, and you see their percentage today. 90 the other sides of Bosaka. They are reduced to a minority. Obviously, they cannot digest the situation. Mass more so when the politics of the day highlights those aspects and those issues to create further dissatisfaction and confrontation and violation. Abonti যখন সাকা কাইনা তামকা আর যে বাংলাদেশ ফানাও আর মরং বসারন বরং কখলায়ে বড় যুদ্ধ কখলায়ে দাঙ্গা খলায়ে হাইলে কখলায়ে যত কিছু মিডিয়া যত কিছু প্রমাংবা যত দূরসে তিপাসে খাইব ববন আমাকা ইনডাইরেক্টলি সাইকা I do not know that where the remedy lies except to reiterate their very simple and brief of that. Bosakang Saimia, Momona Buko, Samoyote, Sawansola, Sabdano, Bosaka had been total lack of will and total unconcern. But she was here, and or Sabosa, who says, about boy, the Boom Katama, you can say, Cardi, put us already. More horizon ever, I am not publishing. This is for Orunsa by Chancellor. He's still alive. That time he was a boy published about our concept. Publishing company, or boy or Sabo after Manjakang, Boom Bamang Sakadoro, or Jota Kisumada Sanjoy Hazarika, Nore Sandro, illegally migrated from Bangladesh, Pony Colombo. Take a historical aspect of the illegal migration from Bangladesh, Udayan Mishra, illegal migration from Bangladesh problem and long term perspective, Sanjoy Hazarika, migrates from the East, Bengal, East, Pakistan, now Bangladesh to India, J.K. Rai. Illegal migration from Bangladesh, then Deb Borua, Best Borua, governance and the illegal migration in the northeastern, NN Bura, management of the Indian northeastern borders, Prakash Singh Boka BSM Director General. Illegal migration from Bangladesh and the demographic change in the northeastern regions, Joseph Chandra Buyam. Illegal migration in northeastern India. Internal security perspective, KPS Gill, Punjabi Khoroksa, IPS retired. Highly Babaj Koklajak, Joto Koklajab intelligence in Kotoma KPS Gill. Illegal migration from Bangladesh and security scenario in the northeast, J.N. Roy, IS and new wave of Islamic militancy in the northeast, Abaka Pande. Illegal migration from Bangladesh into Assam, H.N. Das,
illegal immigration from Bangladesh, a case study of West Bengal, Bimal Pramanik, illegal migration from Bangladesh to Tripura, Arunodoy Saha, the former vice chancellor of Tripura University. Problem in migration in India, northeastern aspect of conflict resolution, G. Gopal Krishnan and C. Joshua Thomas. Bangladeshi migration are we handing up for another partition. P. Singh, Prakash Singh, illegal migrant from Bangladesh, and Changkakuti. The problem of illegal migration, some tentative solution, D.N. Page Borua, global process and local concern Bangladeshi migrant in Assam, Anup Saikia, Omake, the senior boy boom boom, Sarikati, person of Semiapono, Anton Tebotongo, Assam Narcotam Sage, Assam Bora Butua, Assami Sang Borano, keep to get Bora Babang, Slicer Sai, Atu Salayu, Noro Butuanka, Je Profulo Kumar Monto Songra, Jokan Bora, Agop to my pro Assam gonna position Plainema second Bora Gita Asu Sigler. Asu to my pro, Borotang like a Unisha Shiasiwa. Rajiv Gandhi Pranam Montri Bepor Ekor Climar on it wrong. সংবিধান কাহাঙ্গা পরে বড় খাইও তাবকা বড় 1952 নি ইলেকশন ভোট আলিজবে বেস খাই মা খাইনাই হয় তোমা জব খা আবন বড় ন আসাম নর্থ ইস্টার্ন নি দ্য বিগ ব্রাদার কা আসাম যে সাও আবাকে চলেনা আবক গিয়া ত্রিপুরা সংখ্যা কাইসা प्रिंस लिस्टेड तमाने भारत भाग का संपूर्ण जाति न नाचना पकड़े कोई किसी का जाति को खिलाफ में कुछ नहीं करना कहना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए लेकिन संविधान में जो है हमारा संविधान का हक अधिकार है जो अधिकार जल्द से जल्द हम मिलना बहुत जरूरत है क्योंकि हमको आदिवासी संविधान में एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो हमारे लिए प्रिवेंटिव संविधान का कानून में 16 पार्ट आर्टिकल 330 342 में कहा गया अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसी पे हमारा हक है लेकिन आज जो संविधान का हमारा अधिकार सिलसिला में है खिलाफ हो गया है हमारा अधिकार त्रिपुरा में जो बांग्लादेश हमारा भाई कोई मुसीबत में फंस के चलाया वो संघ का ज्यादा होना का नाते आज त्रिपुरा में शासन चला रहा है ये कौन सा कानून में संविधान में कार्रवाई हुआ नागरिक का मौका दिया गया हमको बताए ना जो विप्लव देव जी 1970 में आया हमने न्यूज मीडिया में दैनिक संवाद कोई भी सेनन लोकल पेपर में देखा था वो के पास है वो भारत का नागरिक बन पाए उसको चैलेंज करो आप त्रिपुरा मोटा का लीडर वो जो सुरस वाला ना क्या वाला जेम्स वाला आप वाला सो वाला को आपको हम कहना चाहूंगा आप तो बहुत शिक्षा पढ़ाई में बहुत ज्यादा है तो आपको उधर में कानून वाला भी है कानून वाली भी है जानकारी वाली भी है वाला है बहुत अच्छा नेता भी है लीडर भी है उसको आप थोड़ा चर्चा कीजिए ना आप लोग चर्चा कीजिए ना अधिकार बारे में पहले चर्चा करो अधिकार पर जानकारी हो जाओ तो आपको समाज के लिए कुछ करो आप अधिकार अपना खुद अधिकार बारे में कुछ नहीं जानता है संविधान के बारे में कुछ नहीं जानता है लेकिन कोई लीडर का पीछे कुत्ता का जैसे बक बक करके जाएगा कुछ फायदा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा आएगा जाएगा जिंदगी में जब मकसद क्या है अधिकार क्या है आपका क्या हाल है आपका क्या समस्या क्या है आप कुछ नहीं जानता है अब अंधेरा में चल रहा है अनबक्ता बोलता है ना हिंदी में अनबक भाइयों बहनों त्रिपुरा सा आप बहुत जुल्म हो गया बहुत जालिम भी हो गया बहुत जानकारी हुआ बहुत शिक्षा पढ़ाई में आगे बढ़ रहा आप जैसा देखा रहा है त्रिपुरा में आप जैसे देखा रहा है आप सब कुछ सीख लिया हिंदी सीख लिया इंग्लिश सीख लिया दुनिया सीख लिया हमारा त्रिपुरा में आप लोग तो राजा का राज सब राजा हम सब बांग्ला एक गीत है हाँ আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা 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 রাজাতে আমরা সবাই রাজা রবীন্দ্রনাথ আগে না ত্রিপুরা ও তুই বড় সামং সামসিকা ও যে বিসর্জন মানে আরো বড় থিসিকা সিংজতন রাজা সাথাংনাই এ বুং ফাইকা তাবকা সাব ডক্টর মানিক সা বনি পত্রিকা এঙ্কর পত্রিকা বিলক ফাইতো কো নি সব ভাষণনি Bangladesh fai 1972 fai ni local media this is the only ethnic hinang sarang samay I am not claiming as ethnic but local news media borok site mo borok tam site je 1972 se tini Dr. Manik Sa Tripura born poribar payu
Dini Bobai ke Nagorin ka, how they become the citizen of India, which amendment, which is the amendment of Nagorin ka, nung sida si, ang agi bo saka, dili bo ang Rashtrapati nam, reka, ane borong reka, sochin ane NGO reka, tamu reka, ang boy bo tamu, ang abno boy na produk kisud, जे बड़ा रेखा प्रोडक्ट किसी जो वो कानून का बारे कुछ नहीं जानता है तो कैसे अपना अधिकार बारे में फाइट करेगा कभी बोलेगा ग्रस्ती प्रलय मिल गया कभी बोलेगा हम हो गया सोल्यूशन हमारा तिप्रसा का हो गया क्या हो गया उस दिन बेस्ट सुना हम अभी बांग्लादेश का खिलाफ में 2 मिनट में चट्टोग्राम हम पूरा ला के ग्रस्ती प्रलय बनाऊंगा तो प्रदूति आप सम्राट बनेगा ना त्रिपुरा और चट्टग्राम बनेगा तो सम्राट हो जाएगा क्योंकि कानून का इंटरनेशनल लॉ है भारत का संविधान है तो बोलता 2 मिनट में ये 2 मिनट में इंडिया मतलब इंडिया थोड़ा सहायता करे तो ले सकेगा अपना को अपना खुद इलाज के जो हॉस्पिटल में है लेकिन दूसरा को अच्छा आदमी को बोलता है इलाज के लिए आप चिल्ला रहा है एक ऐसे नेता है दुनिया में तिप्रसा का नेता ऐसे ही होना चाहिए लेकिन ang तिप्रसा खोलना राजा ना सलमान खान दुखरे खाइसा नहीं साव राजा मस मानुमाय अब डेविल सिंह रो सिंह नुबु भाई डेविल सिंह रो तमसा राजा nya ke abaron डेविल सिंह से बरो बरो बुंग का हमकारी मन किसी रे बक डेविल सिंह से तमसा बरो जे राजा nya का तिरसे मातंगे नों तबो कक साइनला तबो फाजा का अबले आमती नांगुया गाजा गोबर ताजा तर दिल्ली थांग पैसा का लैंड अलॉटमेंट का कागज मान रे का कोजन मांखा बरो दिल्ली थांगे जे ग्राजा प्लानिंग एग्रीमेंट मुताबिक लैंड राइट मांखा दैट 30,000 चाकरी बैकलॉग मानांखा जे स्वयं प्रोडक्ट किशोर साका कपरो जे बुबी बतंग बिबी कने जमा समय बीरी विक्रम महाराज बीरी विक्रम ने बात देव संका दिन विश्राम गाथे बरो आप खुमलुंगो आप जागव साकला 5 दिन छिन अच्छा खबर सुनेगा 30 लाख बैकलॉग चाकरी मांगा हमंग मानाय जेखक बनो बिबी न टिकेट माना बगै बोलंग सलंग जत तमाय नकल सकल खाइपनो थुंबुई ड्रेस हुरी हुई पनो याक्ति सरी पनो जैसे खाइपनो बिबी न टिकेट मारनाय बगै तो खलाया को पाया तक्का मनका इबेन तारा जरा फाइनल बनो प्रश्न खायो बर ताबो नाकाबन नाम मनयानि बरक बो सप्लाई आंला हानि मालिया हरिजन देब्र हानि मालिया आं अरो आसाय खाति प्रसंगे कैसानि बो कैसा हकदार इंग्लिश में हकदार आंबो कैसा बागीदार हकदार and responsibility karena tiprasa ngata क्या अपन तीसरा साइड हूँ not that but I not speak only tiprasa जब बांग्लादेश से आया चला या उसी लिए भी हम कह रहा हूँ वो भी इंडिया में चले अभी 20 साल का 50 साल का बाद अभी कहाँ जाएगा इंडिया में बहुत बड़ा राज्य है रह जाओ आज अमित शाह मनमोहन मोदी बोलता है सिटीजन अमेंडमेंट लागू करके जो बांग्लादेश हिंदू आया था उसको बचाने के लिए कानून बनाया लेकिन हमने देखा न्यूज मीडिया में गुजरात में 10,000 जैसे हिंदू बंगाल के गौर तोड़ के पिक्चर मीडिया नेशनल मीडिया में दिखाया 10,000 नहीं रखा सका त्रिपुरा में तो 30 लाख अभी बांग्लादेशी हमने त्रिपुरा में रहे हैं लेकिन इसके बारे कुछ नहीं सोचते हैं गुजरात में 10,000 के लिए आप इतना दौर है तो आप प्रधानमंत्री आप स्वराष्ट्र मंत्री कैसा अपना को इंडियन का लीडर बोलता है हमको 10 दिन का प्रधानमंत्री बनाओ हम सब समाधान करके दूंगा जितना बांग्लादेश का हिंदू आया जितना हम सब नागरिक दे दूंगा बचाऊंगा भी कानून बनाऊंगा लेकिन अपना राज्य में अपना अधिकार सुरक्षा रख के ऐसा करूंगा लेकिन आपका पास दिमाग नहीं है इंडिया चलने के लिए सिर्फ अच्छा बड़ा राज्य में जन्म हुआ ऐसा इसलिए अभी ऐसा कर रहा लेकिन ऐसे हो रहा है होके रहेगा त्रिपुरा सारम संगो त्रिपुरा सब साउंड अब हिंदी से मैं लगता बपा अरे बाबा तुम आओ ना दिल्ली में जाके आओ ना वहाँ पे तो बहुत सम्राट कह सकते हैं दिल्ली में जाके तो आपका कपड़ा भी थोड़ा पतला मैला लग जाता है दिल्ली थाने सही मनो आंगोली निया गुरी जाक नर बांग फिरना नहीं आंगा बोहं का समाया नर लैंग्वेज रोंगमानो नर हिंदी रोंगमानो इंग्लिश मानो बुमा बुफा इंग्लिश मीडियम परवी आन बसरं बांग जता तमन इंग्लिश मीडियम पर बरो नर खाइन इंग्लिश साइमानो बरो बो जा किंतु नर लेताम जि गता क्वालिटी तम नर अधिक साइज मायखो अवश्य तो कत सो अब हाइकना कयनामो संगो
muda kotai jadi na kopi tu belakang aplikasi anak padi kopi tu padi Amit Shah order klaiman tamtong am sti klaime yang kai sasri sar nang kursi klai ta aprang sip sekret thang malayang kursi sa tiklai tu penu phunu bai dina ta arita mka ba sing motom dili nangko Amit Shah nara thang ti ko klai ati klai hana ek mas bin klaiman bla ati khai je nang citizenship je amai klai je khai ko 30 din bising order khai bani a kopi ha abo bising amin thani koi nai nang sini je MLA di Pramothani boto usang campaign kheplokai MLA ron development policy dijak ang bini biri samay ang bono sajago bobo duko mo customer pai jala hawi peka ang bono sanai makai kisa nang tanga ala khol ti patai gar pus nei organize khatong kha nung ti Pramothani MLA se ngani na abo tamu butui duhara kono somot UIPC ang saimia what is your actually your ambition ek sampagani kono ko sekre ain buddhi sikre kata bias sekre ang tahu nong sarka joto ti prasono tina ang asuk ke bangma telepon phaja poja hilega sa event kini je phane bo koto banano saka ke bangma bobo kol phaja pun jaka pasar bobai bonke sungu de monti kata biar puting na tonai ang to te oxide kala serai সংবিধান poroi ha harijan de bono roho na roho pongthuk rithon ang dong Tripura ani Tripura jotonin Tripura o Tripura wa ang tongai to ang Tripura se ase ka sible ke to Tripura san somoi chang to ang nukha ang je sibatak sarika norok khami ang সংবিধান sayu ani kok saya this is not my personal views I am just sharing with you the constitutional provisions only the safeguard of constitutional what is the who can entitle a citizenship under article 5 to 11 provision also have ko claimant parliamentary amendment khai article 11 it is possible no cancel claimant ko claimant no ar somok tongo teke teno tongo je kono borong tu betini nagorik mam tu tebo tongo no aba excellent khane ka ba romne tabuk sa india ni kaisa buroi bo American kaja peka tabuk sa Priyanka Chopra bini bosa bobo nagorik boke prayer khemam tu ta Priyanka Chopra bhajo legal adopted or not I cannot clear but I heard only Priyanka Chopra the film actress influences film actress Priyanka Chopra got married with an American John like Nick John son her daughter she can apply to become a citizen of India but if she did not apply as American citizen but America player kaya ka bor khai manu bor ma sanai ar tongai nang oro America bani jeta president ko ma tong tong khala khaje to gede ke manu abo 1986 bo plajaka ka surasi plajaka dia to tinabo plajaka apone sekango chodo iko sagai khlaika 1900 several time mano amendment plajaka kento tini Tripura wo ben de saja maka Tripura soro tabo puila se ek nama khlaina di moka last o mo amen abo politek ko kuti na bar simano ek number ka Tripura wo puila sekang tabuno simano Tripura wo jehetu I am clear obon hoite ang clear ka je Tripura wo baroro hamani pore por nagoringe Tripura bai ke por bur busawi MLA মন্ত্রী ni tongka even one মন্ত্রী tam das jari bosa kaseng Bangladesh pai মন্ত্রী MLA ngane engka borok bai ka how they become citizen of India Bhagavan Das so accordingly ang saitanga how they become citizen of India in Tripura territory apuno norai namaka thangin dok challenge ka andolon khadi Suraj Babu kore esaneng tani pusan samanchi James Babu no tani pura close and friendly guslasi noron neta neta e province prasmi de gata abro khaita bom tom kharabro to si bolong ko boro abro ha abro khai ni ko yaksi age bo sipe mamala borno kundol khai penero wa ko khlai tabu borong borok kundol khaitung ani birode ko sato nang sakalo tini sakalo mo tini prautai sajang ira bagasi ang sairu tini wa sajang ri wan wa sabano sara tini prajang ri jagra situn ento saitong tini ba ang jak sama সংবিধান tu ko sai pai to pai tinasa ti prasa ang kring krija asal wayar krija ukil ka ham kri dusara krija tangi bor di sara ya figar tu busa wa ang saitong le hinde ano eras khatang di hinde ang sana jakon jaga তাহলে ang buku bui engkau संविधान लिया था संविधान सिर्फ शिक्षा पढ़ाई लिखा के लिए संविधान का आर्टिकल कार्रवाई होगा लेकिन पीछे पड़ा आदमी के लिए संविधान का कोई कार्रवाई नहीं होगा ये कौन सा कानून में लिखा कौन सा आर्टिकल में लिखा हमको दिखाइए ना Nidino odi kana bahai ka karek lamati tilangan ni poton saijang poche khnai mia aborok se sudu ana kutunga sisi manu biang Ganesh kating ni bhok peto bakta mkhang okasi ko goi ruwa kumun cha khai ro bai cha kasi ko goi jolo hosti hai ro chera si anu si porche phaila ning na anu chera hamyam ti rong sanai ro phaila na ang ni chera ogo saitung jekono jaga thangai ko bikok saranai borok sing hai borong se pala khibai na yu norok da jok phana muthang marnai norok o raja ni ko himang him tong yam so
rajani ang boro correction kaya dokumen po dorika abata tangkai sari apuran ko tubi o dokumen no je harijan dia bang sung porina sung naina sung semna khanan khala tabo am tu khlai leba ang khairwan ang netasana ni mantri english sana bagai yang saka noro je meo dm office khaimani prashna ano kisu borok sungka bangsa kenong torikanti sakma who is the torikan sakma number 1 he sakma communities one tribal of Tripura he is also son of the soil of Tripura according to the constitution ka borok bokaisa sakma group rok bo Tripura ne Bumiputra age raja namal borok tong an hanjot paita tong engkai torikan sakma boni goton tam kataba anu singnas nung saka sasuni tam santo tamong ka torikan to baik tamong i movement like tang talar lekha ebu tam abo to natok acha congress ni leader ka sai ka abo natok Abang sana hina. Hari. Tak bubagra, habubagra no, sini gumote diem, saya malai lia. Habubagra. Sini bubagra Maharashtra kicur. Unisha katuni inda gandiri amendment play neng padi. Kes kelajakan neng wan sang mereka kata sahabat asli. Tahu kuno raja mereka. India paso posisi dan raja. Kamu kau tahu bubagra. Event produk himser antani ketemu. Neng nangkap rana no watau neng apa nak kari. Buat diliwo kaisa ko bo sodro charon chingni busra se busuk so meeting conference kaisa ka angko ti India ko bubara ang bubara ni ho angko nang bo raja ya ang khoraksa muti se angko ya ni bo sai pema to Tahu sini rasbongso ni bacang mana bubagra hita sara. Saboy bubagra mentani bubagra bo pini ras paribar pini abon sisi bubagra bo sabni bubagra bo bubagra angka bo tintam goi Tripura no mai kai de mai malai thang te chol kolong ko kasa te nekha amor angkai oh je ba kare bono bini thok phului rangsa sawi neta ne saksan Tripura so hero phunai ma oh hero bisin dongla edisi election pakai zero kapai nai apur bidan so pakai Cara apa mia talar le mana apa neng boba hai buzik. talari mane Mia. abo talari mana abo ang sa Indian itihas om hairo mane natok ta monche so natok kri bina प्रतिदान दे bina ingo ma jit ma hai kono bola chola kale police lama phulta khum ni ko thoda ka police ha e de la kata bor mai lai ka ke sadaro khor banglo sala khor banglo sa kokrai se diklang ni abo putui natok ya ba Walau kaya tamong ka, Tripura mo tenin nato ka, abo Tripura sarang mo, ini borok ka Tripura kayu ni ter butuh asam ten masih, obo borok soal Tripura sani utan ni pakai ye, borok bersangga atai cabut Tripura santai cabut nawai, bak kali ni ada isu atai saya NBC salah itu saya ranglut gila ni, obo nak hari kali masih. Tang mereka atai kemak kali kena mia apa? Nato, orang jadi kaya borok centang kalau borok, antile unless, bono suspend kaya sakri borok itu sabla, sakri borok lang maya, suspend kaya maya tan mereka jaya borok Roban dino hornya atau hoite dostane bisingo kuno dino abo ngai mai angkasa example sare uno boro abo no tortun podi briang no horom mai keno thange baikora hospital ni quarter ni thang naika sinjag wan diroksi thange saka doctor abo osustho ekdam moti moti ke matra pare hospital phageni quarter hospital to ma rom plangai lokai muri jorot plangai phabu siga ke thangai abo saje man thunane bini jati gustam jati sigija amos kita ta engka bokai torikan chusak mai bobo human being but dem ka bini sakri bindai to body sande bokai maka botai ni binang de bin mereka nak tanya bo malanya bagai boko sitong lo office pagi ni engka ora jaga watan to ma engka tabo tori chakwa ni bagai khapla sat para company andolo khai mangka YTF ti daw tam hintai buri rong tam buri buma bodol tuma buma bodol engkai tai leader otak senior leader ka biang kemaka ang tini ko person ka nyabar kumar to mate beng thangka wala ko Rajesh Depor ma biang thangka leader obigota leader rok bong thang jawab nayu angka Tripura sana thoke wo logo tangai tong eje borong gana Jagadish Depor ma abi ka leader gana borong gana Vijay Kumar angkol saimia thiti noro omono titam kaisebo comment khamya kare ha angka tini dui menteri noro menteri angka dor sal mon nakhe menteri ya kanai aya kana yang lo toke ma Tripura sa phunu sam tam ya kat bang khanaro tam khlanya pake ya kanai Full menteri kai nongni kuno nahat mungsi kare Tripura mo thawo kuno democracy kare aro kuno cabinet ni eko exit kare bangara sikla bodona phani to ni karang sari ui je man sasala luti la jas pakai to made apni pare buri dalsa karam आंदोलन khana bagche tai ke राष्ट्रतंत्र सर्व प्रदूत जो कहेगा वही मानना पड़ेगा हरिजन देव में जब तो जिंदा रहेगा तब तो यही राज परिवार का पीछे नहीं जाऊंगा सारम जाता बासा को खत्म किया किसने Tripura को खत्म किया किसने जो ताबू के समस्या तो सब आशीषन दांगा वो बुफा MP को ड्रॉप से जवाब थाना तो जो थांगा बासनी को थका बिबु देबी जे मकरा स्मार्ट तामिर का थका मोचिने हा नो थास्ताला जे बुसताला जे दांगा नांक्रो आसुक Tripura तांगा बथल जाका बोबर तो ngapro tini Tripura ni sini borong menangge basui baik kita dana gini big baik kita tahu Tripura mo tangai tam rohi tong tong nang lala siu baik la siu male bor hai borok
basa maya tini basi Tripura ni thia kota buk cini borong menang dah rinat sarbong boronu sungai nari kubiyanai borok sangga pro Indira Gandhi malai kuno kom Anurupa Mukherjee telangu tabuk fijaka bo Anurupa Mukherjee bukan dia perma tongo tahunya oh Kolkata ni aiso officer ekaje Mukherjee dia perma Mukherjee setabuk Adivasi Mahila Samiti ni bo Tripura sarang kabang ma education kaitanai bosi telanga pro Indira Gandhi malai buji deke bo thangai tesel janga chaboi muti gotona kamuti soka asole yang news pokti kamuti ingka febadanga sabisi borok tikacin borok tikane sama poresa putsangoi nang ini angka Sarastra Putra Singh Chana rohori Tripura angka Dinesh Singh Chana roh komiti khlai inquiry khlai din kopla abone pore sesa mase Indira Gandhi sawo pore buji se ini tiu jesra babo dostra demne bokhor bai family no abo sanlaika 2 বার 3 বার ওয়াসে বড় 5 লাখ 1979 2 বার 5 লাখ তাইবো আবং পরে খাইমা পরে খাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জগা কাইতো সরাসিও কা পরা কারা সতি ফায়দা না ওই আপা কা Tripura সাবা রাসতি ফায়দা পাই থংনাই রাসতি ফায়দা आंसो कांग्रेस कम्युनिटी बीजेपी जतन थांजाग Tripura सरि मचिनि हा जोंनाय विधानसभा सीट बांला हानि फाइगा ब्र बाइगा हानि मालिक दं र हा आबो साकानो आं वानसा बिरनि न आं कुबुनि साबले दिनै आं भय दं इको मालिक যেখানে পুরো পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান খা হ্যাঁ পুরো পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হঙ্গে যেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল কে রাজ্য রব বয় और सब सिका मानिक फकी कलकाता बबां को पकेल बुसाचु काका सका नानि कासर लांनि नाइथु बायना हातो नांखा बायपुरि एक और सका बहुत किसी बोचा सीए आवेदन कोले खत्म आइते बुदिनिन बर चैलेंज खलाइका दिल्लीनि मन्त्री पद चैलेंज खाइबो जति नो माका 50,000 डलर नाक्ला थापदि आनियागो और सिओ मामा आफ्रिका बांग्लादेश को पश्चिम बंग पुस्तो इको सारकुटी सीए सारकुटी बांगालनि दन म आंग सिट आंग साइट तथ्य प्रमाण सबां साइटंगो बंगा खाता बो साइकुटी सनक खलाइजा रुल फायै ताबो तंग तंगसे Tripura सर बं थानि माइ हानै ताखालेनो ओ तरित मोहन मासात बुगुं बारान बिसिंगो पाहानि फायै কোনরকম ইয়ামবালা ইয়ক মজেং সাইফানো হ্যাঁ কুচিয়া মজেং সাইফানো লাতিয়া মজেং সাইফানো কোন আইএসনি ফাজাকা তাও খাবনা মাসা কিটা হরন মালাই মেয়া সিগলান যারা বয়স গান ব বিনি পরিবর্তন বসাবতি বে কিছা দেশ খালি মুসুম বলা হ্যাঁ কা সময় ব কিছে মিশন নঙ্গি ফেগি দনা কা সময় কর কোন ব আতি বলা জাকনা বাক ব কিরবা ফাইগনা ও প্রদীপ ডাক্তার প্রদীপ ইয়াং হাই ফাই সিনেমা বরং বিসিতি ফাইটলা রমিটা থাপে গেলে परिचय रोय आतिमला आं मुति साइक्लांनि जतिनो बकाया कनकटा बबो किरिमा तंगले काय नंजा चाजा फांग रेजे सफां थां बरो समता ब माइति साइता मदरफा ब सागा बतो बरो जे साव मते सकाला ऑफिस मालाय सफाई ने ओंखाय ऑफिस नि जेकुनो बेफोर दुकान बाकी सामम ब दुकान बाकी रुहे नंग नगो थांगै दुकान बाकी सानखाय औ दुकान बाकी रेन थापाय दफन नां कोन खमे बिन बि नंगानो मजादा ने कोनो एग्रीमेंट खाजिदा मायाबले आबोतो ह्यूमैनिटी बेफोर से रिलेशनशिप ओंखाय नों ताबो बिनारो डीएम दा थांगन हदिबो सादिबो आं राजा हनी जखा कापि जगन आरे नों सासे राजन तो तफानो नों बाबो डीएम ब्ला आयन डीएम आईएस एमब्रिसिन ब्ला इंडिया कयजन ग खलाइमा पास खाइमा का बा हा नों बनिन परिबा तीन बायपु नि बिसे एकदम आईएस का प्रुमा काला अफ्रुका नों को यस नों राजा नि बंग ते 30% बिसि बस पुला ग्रेट फुंचौला ओंखाय डाइरेक्ट आईएस बस बिसि ब्ला तावसा तनस्रि डेफरमेशन डाइरेक्ट आईएस माबा बिन बा बुमा बुनि बत बाफासि आंबो सिंजासे बिजन डेभलपमेन्ट साजक सिब्ला बको रंगै गाव जको दंगो आसिनो बतागि दिलिवा आईआईटी नो खलायार परितम बुवा भाजन बातिबा बबन तंगो आं आप्रो थांजा काजगाय ताखुरो बखरो आ ताबुक तरित मोहन तिखाब्र सारा Tripura वाचे वाति पामतिंगले मालिया ओंखाय ता अजा तिनि दिनि बिसिनो खायना का दिल्ली सिमसे अला दंसो प्रजोत जिखाथामा का दिल्ली नसे दिल्ली जल्द से जल्द इसको कार्रवाई करो वाह अदारी जगह दिल्ली न 2 मिनट में पाकी जब सत्र चिटागां पूरा हेल हिसिमिया चिटागां वे टाउन साउ समुद्र फैनाय किसनाय बा नायदि थाने नायदे आं सका लेलो ना जलसे जल हामबि बहुत सजेगा नरो चिटागां ससगर तुम भारत Tripura तैसा साम्राज्य खलाका आं Tripura आं याका थानाय परिसाको आं Tripura सा आनि बिरुदे नक जबसा आं सा Tripura सा आई एम रेडी टु लिव Tripura जदि न नरो अरा आं तकाका नरो जदि न प्रदुतनि नेतृत्व बाय चिटागां सादिन खायै डेटा Tripura खायमा कांकाय आं हरिजन देबर सब परिबार आं Tripura याका खालामनाय आं तो लामा तांजा আসলে স্যার আমার সম্ভব না যে জায়গা চিনি Tripura চিনি হারাসে जों চিনি সাজनो खलायमे आरे इंडिया सेदिनो कगलाय माने चिनि इंडिया र हा सेजता मुखा आं नगो थांगो बुंबा मकाय सेमानु दुकान पादा चिन बरसि उताहाम बार आबार बान कायजाखा जुद्ध नांखाय जों थिलेसिना हमलाय जुद खाबले परन वन बिके थिलेसिना लायो आं आ दिना सायकाबो ताम सायकाबो सानलिनि परे न खनावानो
ceasefire खानै एंखा एकदम पाइ टु पाइ आंसा बिराद बांसा तानखाय नेशनल इंटरनेशनल अब हाई पॉलिटिकल नि असेसमेंट खाना नि याका रासनि दाखलाय दे दफ्रं लामा था कर दे सिउइ नगै खाय दे हाय कासिको सै ओ सै दिजार सुनि खाय ए किसे साकानि संग मा बाव 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 जानकारी बुनो पुलिस का निजिनो you first adopt yourself learn yourself what is your fundamental right what is your constitutional right what is your citizenship right what is your social right nang abono confirm claimani pore a pore tripura what happened there ang age bare bar saka tripura wo pulis kan tripura saro odigan sendaka tripura bar ba hama baike hapa mar agreement copy abo bo ang raja produn bongar tongo ngani na je je sakla rosano bhagan sam abang copy tongo sakla no sore ko rajani abo area nan ota copy pon tongo ang joto kaisa ka copy pon puno puno charike o tripura sarga ang tini tangi saka naiding kepe koidin pore koita channel ho kol phone khal lewan jate baksa katam sema ana ona reference na hare u bengaluru tonai pajon to kase ko bokhai to Dipok entertainment Dipok indate tamne bage bor khlai tang semon bor kha pusa ayile janani daka khaji faridin de bon ma blackmail khai khaji amai kabang matongu bag masa biang sede bak kwa ka pu ko kwati tigutungo kwati khoi masa so hasma sobjak aming sijla haing to phajau ka biang sare piang bono bono sejatran abo rajani biru sakan jano e maha tongo suimang block ni suimang block bo sosamena borong nungai tini kolokolan biru samani aborok samana angku nung jaya pesako karon borong murkho borong tani kichu nung obigota mga kotre o murkho rok borong tang ham tamba kuno rokom block tolok klo goi dan salai jadi narok salai jadi amti sai sabi narung sana sin harmu nong dokhani ultimate harmu kichu kri tripura ni most busab media jotono godi media bamangsi sotti gare prakash khaidana kri o hodla katang tak famous bono nono buri tori pal katul goi taro bomjak hamdia tal katul phatiru tani bagai engkai nung to joto boro ni rapekro thanga kaham hai to sanai mana neno sangbading ba proshno je kono proshno tui phede anero tur maya prukai apun nung sai hai blak phaka blanoro jotono dongoro phaka hapung bo phaka hatai bo phaka hating bo phaka harung bo phaka aworo phaka tima phaka tima channel honto tima tisa ko dodom phebeka yang nol istan abra sera khorang onek kisu phebeka wah onek kisu no angka ti prasa angka sangai neng thang national level ang national level thalia ang tini sau congress ni leader no ukil tukil tongo sini netarang sungai dithani sini netarang sau thang sini je nagarikota je tini bangladesh je fene ro antham tang thapai dr boy e je ponchlang thapai amor baike oi je ori refugee ro bangladesh fene oro to to jar tongo bobosor bus peka nga aporo baike boy amendment no nagarika sungai tangai singi borong manang pisu tangai ter purus to mai borong sungi di tani bagai sungi da srai sini ta tam nang suno simi ai ko budo ko tongba tangai di kas ko prime time homok time jarani khorang pa masang mani hasuni khorang toching ni khorang tai ni khorang kolong ni khorang koto khorang ogor kata semalia sumi ni khorang ade omo hai bai ti prasayog yang serika nini na harmung sikroi ara raja kana pa raja bubagara kisir bubagara debil sing bubagara no chim bubagara nang lokha debil sing siapa debil sing bubagara apa to bubagara hina nang mo bubagara to malik tamni malik dong nini rasbani malik mano yes ganung saka puso bonton puru anok pokori gari pokori kawas samanti ye tangi puso bonton phaliri ka takai akar raja ni sikrong liya takai tangga ini na woi pasal agreement kaitan tera 5% pasal bagai pore auto rajanoro angke kisa last ini YTA bono sunggo mokha prashno kai tau tai women group buma bodol khnade tini uttor dinoro tini je rajani jaga malum chini pasto nong 5 gonda pano YTA no office ni rikha tipra moton office ni allotment khaja rikha rajani jaga kabam samla non rikha Tripura soro ayes kucing kaina homok kainai homok ni or jaga ada kanir go nok tang dinai khaklai ka thangna je buni rajar poti samaj sabha khai thangna de abo korit mohot roi kantu sakuma abo kaisa sakuma nor ba thanjan samanang thanjani ba formula nosong thaka abo je Tripura samasa ayes kosta mosong phaiya direct pahani phaiye bono se amai kai je jaga wo amai kai insal phai anglong kai ta mo nor khasa tong sengban suka bir purus taka baksa tamni khalobna hai
o sak gia mas da kan was kok sama hai om bubagra senda gia sungsi bubagra na samang bai khachu are baba re tama baba da khinai laisi ya nungai laisi ara thui ke baraka khinai ke laisi lia ko nungai ka chila ji tong sepun ba nongni formula ko kam na noro khane samason lama kam ko phunung pnai ro noro susikit ro noro bthana tok thana nong thani nong je ko bin khulok da khachim ro horizon de bama kiriya jot din kathang tok sai thanai abanang sagable horizon de bama to khan nok bokhong man hamo bakhan jot nong nung yakar plan tha tabu tongli rawang tabu haji nang sabu ha boras ko tong nang khan masa masala ka chungui tabu bo tongku tabu sung thui kriya kabang mo chin klok sila tongku amti hein ham yakla na kaune klai manu apti khaya klai na apti nor khum kitar lagi nokta bokok chiri noro ni saya noro songsurun khachri rang chawi noro je tongsa toma sala tuni sung tebo khna jok tongo buri sikla rong pora chakri nani ponda ko plot bui ligila ka khairama ponda ano sapai tongo anga pon saya anga ko saya anta sakhina lagole saya ro o tipra motoni sikla karo leader ro buri rong tu boy amti ke ponda basa bar muti klai sarak ngabno sa anga bota sadik serka apti dasa sadalang sabo sagala angta ko ma highlight ka ka su ponda kha pon nang khana engkai tahun bagian macam sakri pro dikena biar tak nong ni tabuk satu tirang ngaji boy edisi wo jarang nang busuk posisi 30,000 orang 300 টাকা kena kangkai arang busuk kudi final lah apa tan sakri rimalia ha ara betul corruption telepon ka sese mesok person potro phalai ka pakatan rimalia dai tamu khayat ko di prasanta bithna ko nong da transparent apa da portal phai khlo inko net inko email close ruin nang website na rok ta bu cloka hasla bika website abo da krung abo da bubagra sabun bubagra ba ha ti project no masapan bukaji kun ka pun ti prasam bubagra ti project masa doktor engineer scientist ba professor ba bukaji na nai raji trui ar ka jakchi kon jago ha jakchi kon buin jok thang nai di porta besar ka jakhi ha rajan de rasmalani ti ka kri je ba ha Wah, bui person kagak korupsi, bui person kagak. Program de biki disung sagata ti person masuk kajana kering baca. Oh, burinya busuk kaji trebo. Engkau lagi kata saya mas khoma masan ka. Hoidam de forma khoma thanglak tu dibul tamano. Periksa kok. Tami ke kubi kong sana bagi tamang khoma sana. Angkri bul khakes khoma sana. Ini program de bi. Kagak wasuk ka kasu kubi katla kuat dari hindi ka bakna thundi ka phai kok sapayu. Kongres, tabu kongres kagak borong tesi kongres thana bagai. Hapai jongjok ka kongres leader dilin kagak kain ko ka. Angabana sakabla Kongres ni engko yang I'm not interested. Saya tunggu. Anggapan bagi Kongres nang ya percita sini. Parti nina parti bokas parti bantang ya persako. Boran biru satun. Takhabelan Kongres bace legal itu kau. Age থেকে খরকসা সাইতে kabla তারা Kongres কালচার তার মানে না বড় না হারে জাকাফান খলাnya ni. Thengnan simi sara kisu game plan kaise ti prasara thungjak manai asu biji katabo biplop dem ni kok baca di pramota kawawo to praman khang sakadi bo na ka ketebo pramani mano engkai apa biplop dem ni sakabla 6 tarik ko April 2024 সাল kabla taun holo apro sapro je thanai borok sana sabla বিপ্লব দে সেটা প্রো মহারাজ প্রোটোকল আমি বলেছিলাম আপনি কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেস ছেড়ে দিন তাই ইয়াকে থাকলে কংগ্রেস থানায় তাও থাকেন থেকে দাম না ফাইদি আবহাই এই যে রাজা রাজানি বাগরুম তমাই মানে আং সাকাবলা সালচাবো খালাইনাই ও রাজপরিবার দ্বারা সিচং যাবুক বাসাকা মাবে আন্দোলন মাখাই রাজপরিবার দ্বারা সিচং যাবুক ও যে বড় রকম সাতক যা মাটু সাবসনা সাতক দং যাবো নকসা সারা কিপরা মথা বড় সাসাকা ননি লিয়ার সাইতঙ্গো नोंबा आं नासि लाय दासावै थांनामु जों थांनामु जोंगो हेबा आं लेखाया हिनाले नंग आरछे राक्षस बुआ काका काबनो नंताबो बगिरिह बदुनि थाका ओ मेरे सुंदरी गृह बदुनि तुमि तो राजस्थान चले गेलो बना हिबो माखने माने बका तो सुंदरी गृह बदुनि बबो जे मानसा खजा काका ताका बता थाका जरा बाइकरिका का सुंदरी गृह बदुनि तुमि से चलेस जयपुर राजस्थान हा आबाय के सबै जाका आदैनो ताखरो बखरो Comment klay, semen klay, jasa klay anu ka, ogut de Burma sini borong ngana respected bos sini no. Uff, bina kasak hangkri dara sana hangkri, jisne so dina nak hangkri kre, suti pra mota kage je kahampu, je banera tani biru sana ka Bangladesh, ari Bangladesh ni borok tu mais borok si Bangladesh borok tu, kenai nang tini, udda geru udda, asuma belai hambai, asum berhaka.